जय जगन्नाथ। आज आम यही धर्म मास कार्तिक मासर स्वतंत्र जो एक्स्ट्रा भोग गोटे होता है ताकू बाल भोग बा बाल धूप कहुए। से बाल धूप केबे हैला कहीं से विषय रे आम नहीं आलोचना करवा। आज विषय वस्तु हूँ बाल भोग बा बाल धूप। शब्दटी आपको केमी लगुच मुझे जानी किंतु ये भोग केबुठार हुए ना कार्तिक मासर ये जो भोगटी आश्विन शुक्लपक्ष एकादशी तिथि ठारू आमर चांद्र मासर हिसाब करा जाए कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत यही बाल भोग होता है। प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु कोठ भोग, राजभोग, छत्र भोग, बरादी भोग, भंड भोग, उपाधि भोग विभिन्न प्रकार भोग रही। विभिन्न प्रकार पंक्ति मध्य रही। पंक्ति भोग, छामुपंक्ति भोग एमती अनेक प्रकार भोग रही महाप्रभुंर माघ मासरे पहली भोग। तेणु यही भाव देखा गले ये जो कार्तिक मासरे स्वतंत्र भोग हुए बाल भोग। ये बाल भोग आमर केबठार आरंभ होला ताहा आमे प्रथम आमे जिबा मादला पांजी आमर कौन कहूँ जोटा को उत्कल यूनिवर्सिटी प्रकाश करथिला। मादला पांजी कहला जे एटा 1283 शताब्द से शताब्द रे मादला राजभोग इतिहासर पृष्ठा हूँ 39 मान 39। से कहले जे से राजा थिले निशंक भानुदेव राजा। से निशंक भानुदेव राजा से मादला में जहाँ लेखा अच्छी मुझे ताहा आपण पाखे पढ़ी शुणाऊँगी। ए राजा दिन दर्शन को आसी फूल महाप्रसाद परमेश्वर लगिरे नथिला। राजा को प्रसाद देवा को किसी मिल नथिला। ए पशुपालक मुंडरे दौणामाल थिला। यह मथारू आनी राजा को प्रसाद देइथिले। राजा सेवक को बोइले यही फूल महाप्रसाद रे बाल काहू आसिला। डरे पशुपालक बोइला परमेश्वरंकर त्रिमुंडरे बाल थिला। यह जानी पशुपालक को कोप करी धराइले बोइले ठाकुरंकर त्रिमुंडरे बाल देखाइब। महाप्रभु सेवक आतंक देखाइब एमंत बोली राजा नौर विजय कले। महाप्रभुंकर सेवक आतंक जानिले। रात्र राजा को सपन रे आज्ञा देला होइला आंभ सेवक को क्या दुख देइछ। काली पाहांती अवकाश ओलागी बेले आंभ त्रिमुंडरे बाल देखिबू। सपन नहीं राजा उठी पाहांती अवकाश मैलम बेलू दर्शन को अइले। महाप्रभुंकर त्रिमुंडरे देखिले बाल एलोमु अच्छी। देखते से राजा आश्चर्य होई पाए पड़ी शोइले। पशुपालक को हकर करी अनेक प्रकार प्रबोधइले। से दिन ठारू बाल भोग भिआइले। यह है मादला पांजीर भाषा। आपण माने देखिले मादला पांजी को भाव लेखा अच्छी। इठी पशुपालक कहले साधारणतः पुष्पालक आम कहू। यह एक सिंगारी मानकर नाम ग्रुप आसे। सिंगारी कहले साधारणतः आमर महाप्रभु को जो मैंने सिंगार करथांती भेष करथांती। आज जो भेष सब आपण मैंने देखुंत सकाळ उठिबा परठारु महाप्रभु दांत घसेइबा स्नान करइबा एवं वस्त्र धारण कर भेष कर थोइबा 12 अनुसार भेष हती। ये सब बहुत जिनस अच्छी। आ विशेषकर कार्तिक मासरे जो भेष होता है राई दामोदर बा राधा दामोदर भेष होता यही एकादशी आश्विन शुक्ल एकादशी ठारू अमावास्या पर्यंत। अमावास्या पर पुणी भेष अलग होता है 12 अनुसार। किंतु कार्तिक पंचुक स्वतंत्र भेष होता है ताहा कार्तिक पंचुक बेले मुझे आपण पाखे व्यक्त करी। तेबे आमर ये जो राधा दामोदर वेश केमी कहीं करा जाए तार भी गोटे स्वतंत्र कहानी अच्छी। आमर आज विषय वस्तु हूँ बाल भोग। यही आप जो उपाख्यान आप शुणिले इथे सिंगारी सिंगारी मैंने आम जो पूजा पंडा मैंने बाल रखी गंठी पकाउंट से भाव में भी आगे सिंगारी मैंने बाल रखुले। पूजा पंडा सिंगारी एक प्रकार भेष थिला।
ତାକୁ ଆମର ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଥିବା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗାରୀ କି କିଏ ବା ନ ଜାଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନୁହଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରେଡ଼ିଓରେ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଛନ୍ଦ ଚାମ୍ପୁ ସବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ତାର ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କେସ୍ କରି ସିଙ୍ଗାରୀମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଟିକେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗାରୀମାନେ ଚୁଟି ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାରୀ ଏ ସିଙ୍ଗାରୀ 4 ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି 4 ପ୍ରକାର କ'ଣ ସିଙ୍ଗାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାରୀ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କର ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁପାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଳକ ବା ଲେଖାଯାଉଛି ପଶୁପାଳକ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳୁଛ ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପରେ କେତେଜଣ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଙ୍ଗାରୀମାନଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ କଢ଼ା ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ତୁଳସୀ ନଥିଲା କି ଫୁଲ ନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ମହାରାଜ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କଲବଲ ହେଇକରି ଆମର ସିଙ୍ଗାରୀ ମହାଶୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚୁଟିରୁ କାଢ଼ିକିରି ଗଣ୍ଠିରେ ତୁଳସୀ ଥାଏ ନା ଗଣ୍ଠିରୁ କାଢ଼ିକିରି ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଲେ ସେ ତୁଳସୀରେ ବାଳ ଚୁଟି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ ବାଳ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ତେଣୁ ରଜା କହିଲେ କିଏ ଚୁଟି ତୁଳସୀରେ ବାଳ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ ସିଏ କହିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବାଳ ନାହିଁ ନାଇଁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଅଛି ନା ହଁ ମହାରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ ବି ମାପ କ୍ଷମଣୀୟ ତେଣୁ ରଜା କହିଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ବାଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ସମୟ ତ ଦେଖିହେବନି ତେଣୁ ଏଇ ପୁଣି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମଇଲମ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ବାଳ ଅଛି କହିଲା ହଁ ମହାରାଜ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ କି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସିଙ୍ଗାରୀ ଜଣକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବି ତ ରଜା ଶାସନ ଥିଲା ମିଛ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ତେଣୁ କାଲି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ କାହିଁ ମରିବି କାହିଁକି ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି ରାତିରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଆସିବ ବି କେଉଁଠୁ କହି ତ ଦେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ରଜାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଯାହା ମିଛ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ରାସ୍ତା ଘରକୁ ଯାଅ ମୋତେ ଆଜି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ କେହି କିଛି କନ୍ଦାକଟା କରନି ନା ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ ରାତିରେ ଆମର ସିଙ୍ଗାରୀ ମହାଶୟ କଲେ ନା ବିଷ ପାନ କରିଦେଲେ କହିଲେ ନା ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଅପମାନ ଦେଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଯେ ବିଷ ପାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ସେଇ ବିଷ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାଟିଲାନି ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ରଜା ମହାରାଜା ଆସିଲେ ଆଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାରୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି କ'ଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ବାଳ ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଆସୁ ସେ ରଜା ତୁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଇଏ କହିଲି ଗଲେ କ'ଣ ବିଷ ପିଇଲି ମଲିଲି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଇ ଦେଖିବି ଯାହା ହେବ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଆଉ ବିଷ ତ ପିଇଲି ମଲିନି ରଜା ଯେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ନାହିଁ ବୋଲିକା ଆସ କାଲି ଆସ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇ ଦେବି ରଜା ବି ତତ୍ପର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେମିତି ଫସଲ ଫାଟିବ ଆମର ତ ରାତି 4ଟାରେ ଦ୍ୱାର ପିଟା ହୁଏ ରାଚାଟା ଯାଇକରି ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଚୁଟି ଅଛି ସେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଛା ବାଳ ବନ୍ଧା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଆମର ଗଭା କହନ୍ତି ସେ ଗଭା ନ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତିନି ସେ ଗଭା ଲାଗି ହୁଏ ସେ ଗଭା ଭିତରେ ଚୁଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସିଏ ସିଙ୍ଗାରୀ ଦେଖିକିରି କାଠ କାରଣ ସିଙ୍ଗାର ତ ମଇଲମ କରିକିରି ତାପରେ ଦାନ୍ତ ବସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇବେ ସେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦିଅ ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ନୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ ରଜା କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଠା ଦିହରେ ଲଗେଇକିରି କୋଉଥରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ମୋତେ କହୁଛୁ ନା କ'ଣ ଚୁଟି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିନି କହିକି ସେ ବେଶୀ ଚୁଟି ତାକୁ କ'ଣ ସେ ଗବାଟାକୁ ମାନେ ସେ ଚୁଟି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଗଣ୍ଠିଟାକୁ ଦେଲେ ଭିଡ଼ି ଆଉ ଜୋରରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଭାସିଲା ରଜା କହିଲା ଆରେ ଇ କ'ଣ ରକ୍ତ ତ ଏଇ ତ ଆରେ ନା ସତ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଆରେ ମୁଁ କି କ'ଣ କଲି ଇଏ ବଡ଼ କି ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଛି କ୍ଷମା କର ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ବାଳ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଆସିକରି ସେଇ ସିଙ୍ଗାରୀକି ମଧ୍ୟ ବି ରଜା ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନିତ କଲେ ସିଙ୍ଗାରୀ କାଠ କେମିତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଏ ହେଲା ବୈଚିତ୍ରତା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଳଧୂପ ଆମର ସକାପ ସେତେବେଳେ ଶକାବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା ଆମର ତ ମସିହା ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ତେଣୁ 1283 ଶକାବ୍ଦ 1283 ଶକାବ୍ଦ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହେଉଛି 1944 ଶକାବ୍ଦ ତାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 1661 ବର୍ଷ ତଳ ପୂର୍ବର କଥା ଇଏ ହେଲା ବାଳଭୋଗର ଗୋଟେ
ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବାଳଭୋଗ ହେବାର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ବାଳଦୂପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଗ ହୁଏ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ବାଳଭୋଗ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାଳଭୋଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ବାଳଭୋଗ ଆଜିର ଏଇ ବାଳଭୋଗ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଛି। ଏଥିରେ ଏ ଧାନ ବି ଅଛି, କାକୁଡ଼ି, ଖୁଆ ବି ଆଡ଼ ହେଇଛି, ବେଦେନା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ବାଳଭୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏ ଯେଉଁ ଉଖୁଡ଼ା ଯାହା କହନ୍ତି ବା ନିଆଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଲାଗିଛି ତା ଦେହରେ, ନିଆଁରେ ବି ଧାନ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ସାଧାରଣତଃ ବାଳଭୋଗ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭରେ ଲାଗିଯାଏ ଏଇଟା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ବାଳଭୋଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଏଇ ସୋଲା ଆଦିରେ ଖିସମିସ୍ ମିଶିଛି, ନଡ଼ିଆପାତି, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ଏଥିରେ ଖିସମିସ୍ ଅଛି, ଖିସମିସ୍ ନାହିଁ, ବୁଟ, ଚଣା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏଇ ତ ଗଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବଲ୍ଲଭରେ ବି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟାଳିଆ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଗୋଟାଳିଆ ଭୋଗ କରିହେବନି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କାଟିକିରି ଭୋଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ କାମୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାଳଭୋଗ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇତକ ବୁଝାଏ। ସେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜାତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପୁଲରେ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଶା ଜାତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମର କାଶ୍ମୀରର। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଯଦିଓ ଭୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାଳଭୋଗରେ ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ କିଛି ନଥାଏ। ବାଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଏଇତକର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକଲେ କହିଲେ ଆମେ ବାଳଭୋଗକୁ ବୁଝୁ। ଏ ଫୁଲ ପାଇଲାଣି, ଫୁଲ ଭୋଗ ହୋଇଥିବା ଫୁଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ବାଳଭୋଗ କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହୁଏ, ଆଉ କୌଣସି ମାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଧର୍ମ ମାସରେ ଏଇ ବାଳଭୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କିଭଳିଆ ତିଆରି ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଖଇ ନୁହଁ, ଖଇ ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଖଇ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନିହା ବା ଉଖୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ସୁଦାମା ଦେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଉଖୁଡ଼ା। ଏଇଟା ଉଖୁଡ଼ାଟାକୁ ଖାଇବେ ଇଏ ଲୁଣିଆ ରାଗ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସମୁଦ୍ର ଲବଣ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଆମର ତ ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତିନି। ଏଇ ଦେହରେ ଖଇ, ଆଉ ଦେହରେ ଏବେ ଚିନି ମିଶିଲା। ସେତେବେଳେ ଚିନି ତ ନଥିଲା, ଗୁଡ଼ ମିଶିଦେଲେ ଖଇ, ମିଠା ଖଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଉଖୁଡ଼ା। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଖୁଡ଼ା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ପୁଣି ହେଉଛି ବାଳଭୋଗ। ବାଳଭୋଗ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ବୁଝଉଛେ, ନଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଛରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଖୁଆ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ନଥିଲା ବାଳଭୋଗରେ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା କାକୁଡ଼ିଟା ଥାଇପାରେ, କାକୁଡ଼ି ସାଧାରଣତଃ ଖାଇକି ନେଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବି ବାଳଭୋଗ ଥାଏ, ନଡ଼ିଆ ଛେଲିଟା ବି ଥାଏ, ଏତିକି ଥାଏ। ଏଇଠି ବାଳଭୋଗଟି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ମିଠା ଲାଗିବନି, ଖାଇ ଲୁଣି ରାଗ ଏମିତି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଳଭୋଗ କିଭଳି ଭାବେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ, କାରଣ ବାଳ ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଗାଳି। ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ପୁରୀ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବି ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ କୁଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଳିକି ପ୍ରଭୁ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେକର ମାଳି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଳି ବି
भी मूल्य अच्छी लोक सीना मुझे घृणा करती बहुत लोग कहते सेवायत मैंने खराब भाषा कहते ये कहते आप पुरी बोली आमर सम्मानीय पूज्य सिद्धेश्वर महापात्र पुरी बोली गोटे स्वतंत्र बही अच्छी सी मत से डॉक्टरेट भी पाई तापर आस द्वितीय गल्प को जो यही जो किंवदंती जोड़ा किंवदंती तो कौटा आपन को विश्वसनीय से आप निजे निर्धारित करेंगे मत द्वितीय गल्पटी भारी भल लगे देखो आज्ञा गोटे जिन हूँ आम गोटे कथा कहे कहीं गोटे बाड़ गुड़ा रोच माने बाड़ गोटे गोटे गाड़ी मनुष्य चिड़ी गले गाड़ी दिए एमती भी सप्तम पढ़ला बेले आमर राजू सार साहित्यर आसिले हठात मु तो आग दाड़ी बसताए पचारे तुम पिले समस्त तुम कह तुम बाबा बोकर केते बाड़ सब के जन हसिले मुझे बुझीपारे मुझे मुझे देखिए कौन एक्चुअली सत गले मुझे आम गाड़ी विषय में एत आक्वांटेड नथिली तापर जानली जे बाड़ गोटे गाड़ी किंतु हठात से देखिले समस्त हसिले कहले एक चुप तुम मुझे पचारि तुम बाबा बोकर केतटा बाड़ यहीटा गोटे माने एक्चुअली सत गले मुझे बुझी नी बाड़ कौन तार मत कहले बड़ पंडा कहलु तो बाबा बोर तू केतटा बाड़ तो बाबा बोर केतटा बाड़ माने आप शुणु बाबा बोर केतटा बाड़ मो पार्टी बाहरीगला जोड़े कारण आमर सब कथबार्ता कहते जोड़े बाड़ को नियट एमती कथा कहते प्राय मुझे शुणी पार्टी हठात बाहरीगला जोड़े जोड़े समझते आउट हसिले राज चुप तुम तोर केतटा भाई मुझे आज्ञा मु गोटे पुओ बाबांकर ना भौणी मुझे भौणी गोटे ना ठीक कही तो बाबा तो जोड़े बाड़ मु बुझीपारे कौ दृष्टि ठीक कौ कौ तो कहीदेली तापर समझ पचारे तुम ठिया कह से कौन कहले भगवान जानती कि मो कथा ठीक है केमी ठीक है मुझे भी जापरूनी अठी राज सर कहले बड़ पंडागर बोले से जानी बाड़ अर्थ है संतान आमे आमर जो भजन अच्छी हाय रे नंद बाल मुकुंद ये नंदर बाल हूँ भगवान श्रीकृष्ण तेणु ये भाई अच्छे बाड़र साधारणतः भाव अर्थ है छोट क्षुद्र माने साधारण कथाटे ओ बाड़ कथाटे कहलानी मत गोटे मैंने यहाँ मैंने छोट कथाटे माने जहाँ बेखातिरी करा जाए मेरा कोई बाल बंका नहीं कर सकता हिंदी में भी ये भाषाटी रही तेणु ये बाड़टा मध्य गोटे गाड़ी भितर जाऊँच विषय नहीं कहीं कहूँ ना बालेश्वर नुआपाटଣା बर्तमान जोटा अच्छी से नुआपाटଣା ग्राम गोटे कार्तिक मासर गोटे सिस्टम थाए हबिशाड़ी सब भोज करती सब कार्तिक मास एकादशी गुरु जीवे से गोटे व्यवसाय ब्राह्मण मानकर तेणु जी जाकि सब मंत्र देखिए कान मंत्र देवे जहाँ लुगा पटा जहाँ किसी पैसा पाइले तार कार्तिक पूर्णिम से जो आउट पुराण पढ़ा पढ़ा ब्राह्मण पुराण पढ़े कार्तिक महात्म्य तापर पूर्णमी दिन सब संचा पंचा जहाँ पैसा दक्षिणा सब पाइकी से घर को आसबे तेणु यही जो कार्तिक मासर जो एकादशी समस्त गले मंत्र ने कौन से गोटे छोट पिलाटी था ये 10-12 वर्षर पिलाटी से 10 वर्षर पिला गाई चरिया जाते सी पहुँच कहला पचारा कौन गुरुदेव आसे कौन देवे ना मंत्र देवे मंत्र ना कौन मुक्ति हम मुक्ति हम मुक्ति हेल्ले कौन हम ना रे मुक्ति कौन तुम आम कहींपारूँ से गुरुदेव कहे बेचारा खाली हाथ पुणी गुरु बाबू जाती सी कौन कहे ना गौड़ पिलाटे से गाई गोटे भल नुआ घड़ी आणला मटी घड़ीटे से मटी घड़ी क्षीर नहीं जा पहुँचीगला गुरुदेव पाखे घड़ी धीरेना गुरुदेव पाखे थोक गोड़ तले पड़गला कहला गुरुदेव मत मंत्र दिंतु गुरु देखिले यहाँ गोटे भिकारी पिला लोक कि तत्व मुझे तत्व मंत्र देवी तो मंत्र पसंद नबू ना गुरुदेव मत मंत्र दिंतु अरे से मैंने फेड विरक्त करदेला से गुरु देखते आप पैसा ना डाबू रामा रामा ना तेणु ये ठीक आमा नुह तेणु ये तो पैसा दबनी आ कौन कहीं मंत्र दब कहीं देवी सी जिते आभोड कर गुरुदेव जहाँ मत भूल हो क्षमा करदे मत मंत्र दिंतु आउ नछड़ बंधा गुरु देखिले आपको जब किसी नदेवी गोटे मत विरक्त करदेला कहला मंत्र बाल मंत्र ने माने रागिकी से कहले गोटे बाल मंत्र ने अर्थ माने सी जाना चिड़ीगले सी गुरुदेव मंत्र को देना देना भाई मंत्र है बाल
से शुणिदेला बाल मंत्र ने ताने बाल मला मो पाई मंत्र से बाल 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 घोषुची काम करुच्ची बाल इे गाई चरिया नौ हाँ बाल बाल से भी गाई भी से भाषा भी आक्वेंटेड हो गले से बाल अर्थ से जानीगले गाई केत जावाक पड़े केत रहा पड़े एमती से गाई चरिया लगिला दिन राति जो समय पाइला बाल 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 लोक कहले पूरा पागल हो गला ये दिन आजिकल बाल बाल हो खाऊँ जो समय मिल बाल कि कौन ये बाल ये कि मंत्र है कौन जो मंत्र सदा अहर जपुथु से अहर भी जपुछे कौन ना बाल एमती गाई गोटे चलुचे 7-8 दिन पड़ेगा गोटे कला हो सुंदरिया कला माने कला मान जमी असुंदर कला हो गोटे बंशी बजी बजी सुंदरिया पिलाटी आसी पहुँचला पीत वस्त्र पिंधि से समस्त प्राय लुगा पिंधुले गामछा भी गौड़ पिला गामछा पिंधि ये लुगा पिंधुले तो पैंट सार्ट नाला गामछा टे कांधे पकाउले कि गामछा टे अंटरे बांधुले ये गामछा दुटा खुद उखुड़ा बांधिकी से नहीं जाती गाई चराती बेले पाटे पकाउ था तेणु ये गपटी आप मन ध्यान दे शुणु भल सुंदर लगे आपको से देखला हठात गोटे पिलाटी आसूचे बंश बजी बजेकरी आउ मयूर चंद्रिया मुंडे लगी अरे आसिक तू कहते अरे मत तू कहीं बारंबार डाकुचु कि मो ना धरी मुझे सीटी गाई चलाऊँगी तू मतलब ये कहीं बारंबार डाकुचु नाए मुझे डाक जी मो मंत्र जपुची ना कि मंत्र जपुची रे ना बाल मंत्र मो ना बाल ना तो ना बाल बोली मो ते जपुची मु गुरु को मंत्र जपुची ना अरे गुरु को मंत्र हेले भी तू मो ना को डाकिलु मुझे से गाई चरुची खाली बाल बाल शुणुची बोले मत किए तू जो डाकुची मुझे बाधिकी पलि आसली आ देखला तू ये डाकुचु एका पाखापाखि बयस देखा जहाँ भी हो ना तो ना कि बाल होला रे सी तो मो गुरु मंत्र देले ना हाँ ना मो ना बाल मो ना हूँ बाल मकुंद मत बाल बोली डाकती ना ताल है भल है तू तो धनी घर पिला देखा एत सुंदर लुगा पिंधु हल पीत वस्त्र इे पुणी कौन गोटे गोटे मयूर चंद्रिया मुंडे बाजू तो मुंडे बहुत बाल तेणु से मुंडे बहुत गंठी पकड़ प्रभु सी को प्रभु जानी सी जानी गोटे मुंड पिलाटे ना आ तू कहीं गाई चरुचु ना मुझे गौड़ आ गाई चरबी मो गाई चरिया मो कर्म आ धनी कौन तू तत्ते देदेवी सब जिन पत्र ना नहीं 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 मो जिन दरकार नहीं मो बाल दरकार आ बाल 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 नहीं कौन करूँ ना बाल हेल्ले मुक्ति पाइबी अरे से मुक्ति कौन ना मुझे जानी से मुक्ति मुक्ति कौन पाइला पर तो कहीदेवी आ तू ये गाई चरुचु ना ना ये गाई चरुचु जे बर्तमान तू तो आसिले तो पाक पलि आसबि मो पाक आसबू अरे मुझे भी बहुत आनंद लगुए ये सुंदर पिलाटे एत धनी पिलाटे सी मु गाई चरुथी तू मो गाई तो चरी आसो तू गाई चरा दरकार नहीं मुझे बंशी बजेले गाई चरवे ना बंशी बजेले गाई चरवे ना हाँ बंशी बजेले गाई चरवे सी गला ताल देख देखलु लगल से पिलाटी बंशी बजेला बेलू गाई तक से आनंद डेक नाचिले नाचिक चलिले सी तो पिला देखुच कौन मत करा पड़ूनी बेत मारिया पड़ूनी कुर्ची करा पड़ूनी अरे क्या बिलर पशिगले मत से गाड़ी दब बाड़ी पर ना क्या बिल को सी जीवेनि मुझे जुआड़े तू चाहबू से सियाड़े जी से गाई से जाकि चरिकी आसबे से देखला प्रकृत में बंशी बजला से गाई चरुँच से चुपचाप बसी पड़ा ता पाखे पिलाटी बसी पड़ा कला पिलाटी चंद्रिका पिंधि पिलाटी बसिकी कहला तुम बंशी बजाऊँ देख तो गाई कमी चलुँच मत कहला ये देखी काठ गला कहला अरे तोर गोटे जादूगर बंशी रे मत गोटे बंशी दे दूनु ना बंशी देवी जे तू बजे पाइले है ना तू बजे पारूनु ना मु कौन बजिया शिखा पड़ो ना आउ न शिखे केमती हम कहीकि ना देलु मुझे बजेबी से बंशी धरीदे से बंशी कौन बजे पार बजे पाइलनि ना 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 शिखी पछे शिखेदेवी मत दे ना गाई गुड़ा ये पड़े ना ने 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 तू बस बस देखुच कौन इतने बंशी में माधुर्य रही ता भितर से बाल शब्द से भूलीगला देखिकी पुणी पड़े पड़े तो गुरुदेव बाल बाल पुणी बाल देखुची पुणी मुझे चाहूँगी से गाई की हनौचे से गाईटा सुंदर चरुँच ये जो सानिध्य प्रभुंर पाइकी कहला अरे तो देह को भारी बासना हो ना मो देह बासना हुए चंदन अगुरु कस्तूरी बासनार महकुची हे अरे तू कौन ये माला पकईचु ना मो ना पर बनमाड़ी मत डाकती मो से बनर जो फुल गुड़ा मत माला पकड़ बढ़िया लगे तो माला नहीं आसबि कि ना नहीं 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 मो गौड़ पिलाटे ना तू ये जो गामुछार बेकर पकईचु ये कौन बांधीचु ना सी दुटा उखुड़ा मुझे आसते दुटा खाए आ गौड़ पिला तो आम कौ आणबू ना अरे मत भोक गलाणी ना गाई तार से चरवे तू व्यस्त होना तू से कौन आनी जाओ काढ़े ना मु अल्प आनी
ନା ମୁଁ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ତୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ନେଇ ଆସିବି ଅଧିକା ନେଇ ଆସିବି ଉଖୁଡ଼ା ତୁ ତୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ବଇଁଶୀ ବଜା ତୁ ବଇଁଶୀ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଗାଈ ବଢ଼ିଆ ଚରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତ ଦେବି ଯେ ତୁ ମୋ ଗାଈ ଚରିଲୁନି ତ ଦେବି ହଉ ତୁ ଅଧେ ଖାଇ ମୋତେ ଅଧେ ମୁଁ ଅଧେ ଖାଇବି ମିଶିକି ଖାଇବା ନା ହଁ ମିଶିକି ଖାଇବା ଖୋଲା ହେଲା ଗଣ୍ଠିଳିଟି ପକା ହେଇଛି ଗାମୁଛାଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଖୋଲା ହେଲା ବେଳକୁ ଉଖୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଉଖୁଡ଼ା ସୁଦାମା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସଖା ସୁଦାମା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଉଖୁଡ଼ାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୁଠା ମୁଠା କରି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଥିଲେ ସେ ଉଖୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଥିଲି ଉଖୁଡ଼ା ସେ ଉଖୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ଉଖୁଡ଼ା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛି ଲୁଣ ଅଦା ସେଥିରେ ଅଦା ବି ପଡ଼ିଥାଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ବି ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡା ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ଛେଲି ତାପରେ ଦୁଇଟା କାକୁଡ଼ି ଖରା ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରିବେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଆମର ବେଶୀ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତର କଥା ବାଲେଶ୍ୱରର ନୂଆପାଟଣା କଥା ତେଣୁ ଖରାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ବି ଚୋବାନ୍ତି ସେଇଟା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବି ଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଏ ପିଲାଟି ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଈ ସେମିତି ଚରୁଥାଏ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଖେଳନ୍ତି ଖେଳିବା ଉତ୍ତାରେ ଛୋଟ ପିଲା ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ବି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ମିଶିକିରି ଗଡ଼ାତଳା ବି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଉଖୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକା ଦିନରେ ଉଖୁଡ଼ା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ବସିକି ମିଶିକିରି ଖାଉଥାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସୋଲା ବୁଟ ବି ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକିରି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆ ଦେହରୁ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଥାଏ ଆର ବି ଭାବ ଆସିକିରି ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି ତେଣୁ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ତା ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କାହାର ବି ମିଳିବ ସେ ପିଲା ବି ଜାଣିନି ଯେ କାହା ପାଖରେ ବସିକିରି ସେ ଖାଉଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛି କ'ଣ ବି ଖାଉଛି ସିଏ ଯାହା ନେଇଛି ଖାଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଗାଈ ଉପରେ ବି ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁନି କି ଖରା ପଡ଼ୁନି ଗାଈ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀର ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ମାନେ 10 ଗୁଣା 12 ଗୁଣା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଲାଣି ଏ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କି ଗୁରୁ ପାଖକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଇଏ ଆର ଗାଈ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦେଇକରି ଇଏ ପଇସା ବହୁତ ପାଇଲାଣି ଇଆଡ଼େ ବାସ୍ନା ତା ଦେହ ଯାକ ମହକୁଛି କାହିଁରେ କ'ଣ ଇଏ କଥା କ'ଣ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ସେ ତ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆସିଲେ ତା ଭିତରେ ଆଙ୍କର ନୀଳା ଚାଲିଥାଏ ଇଦି ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହେଇଛନ୍ତି ପରା ଇଏ ଜାଣିନି ଯେ ବାଳ ସେ ବାଳ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି ଆସିଲେ ଗୁରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବ ଦିନ ତାକୁ ଏଇ ପିଲାଟି କହିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ଦେଖେ ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି ବୋଲି କାହାକୁ କହିବୁନି କହିଲେ ଆଉ ଜମା ଆସିବିନି ତୋ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ କହିନଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି କି ତୋ ବାସ୍ନା କାହିଁ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବାଳ ବାଳ ବାସ ଗଲା ସେ ଗୁରୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ସେ ପିଲାଟି କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲ ଯେ ତା ଗାଈ 10 ଗୁଣା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି 12 ଗୁଣା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି କ୍ଷୀର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ତା ଗାଈ ଉପରେ ତାପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁନି ତା ଦେହରୁ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଠକିଦେଲ ଆମର ତ କିଛି ହେଉନି କି ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦେଲ ସେ କହିଲା ଆରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲି ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି କେଉଁ ପିଲାକୁ ଦେଲି ତାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ପିଲାକୁ ଡାକ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହ্যাঁ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ତାକୁ କହିଥିଲେ ତ ଗୁରୁ କାଲି ଆସିବ ମୋତେ କହିବୁନି ମୋ କଥା କହିଲେ ନା ଜମା କହିବିନି ଗୁରୁ ଆସ ଶୁଣିକିରି ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇକିରି ଏଥରକ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଦିହରେ ମାଠିଏ କ୍ଷୀର ଧରିକି ଆସିଲା ଆସିକିରି ଗୁରୁ ପାଖ ଥୋଇଦେଲା ଥୋଇ ଦେଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ଉଖୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲା ଗଣ୍ଠିରେ ତାକୁ ମେଲେଇକି ଥୋଇଦେଲା ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଥିଲେ ତାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲା କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ କଲା ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରୁ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଖ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିକି ଆସିଛି ସେ ଗୋଧୂଳି ବେଳ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଗାଈ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ଲାଗିଛି ଗାଈ ଖୁରା ଗୋଧୂଳି ସ୍ନାନ ତାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ଗାଈ ଖୁରାର ଯେଉଁ ଧୂଳିଟା ଉଡ଼ିକିରି ସ୍ନାନ ହୁଏ ଲାଗିଛି କହିଲେ ଆରେ ତୋ ଦେହରେ ଦାଗ ଫାଗ ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ତା'ର ସେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ଭିତରେ ପିଲା ଲୋକ ତ ତା ଦେହରେ ଦାଗ ଲାଗିଛି ନା ସେ ଦାଗ ଲାଗିଛି କ'ଣ ବାଜିଯାଏ କେଉଁଠି ଚିପି ଯାଇଥିବ ଆଉ ନୁଚେଇ ଦେଲା କେତେ ତାପରେ କହିଲା ତୋ ଦେହରେ ବାସ୍ନା କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି ନା ଗୋଟେ ବାସ୍ନା କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଦେଖେ ଗୁରୁକୁ ମିଛ କହିଲେ ନର୍କକୁ ଯିବୁ ନା ନର୍କ ପୁଣି ସେଇଟା କେମିତିକା
से गुरु डरदेले नरक को गले एमती हम सेमती हम से जम जंत्रणा देव तातिला तेल कड़ी पड़ू कंटा गचरे बंधा हे साप मारे कहला बारे मत आगे कहनी कहनी मुझे नकु जमा जीवन हेले मु मिछ तो कौन करी मत तो से मना कर तू क्या कहबुनि बोलिका मुझे केमी कह गुरुदेव ना देखे गुरु को जब नुचेबू ताल तू नरक को जीवु ना ताले नरक को जब न नुचेबी कड़े जी ना स्वर्ग को जीवु ना स्वर्गटा मुझे केमी ना एमती एमती से वर्णना करदे एत सुंदर मन इच्छा तो पाइबू राजा भाई बसबू मुकुट पिंधु ना हाँ सी भी मुकुट पिंधि सी आपको जानी गुरुदेव चिंता कौन से कहला हाँ मो सांग भाया मुकुट पिंधि अच्छा हो ताले ठीक अच्छे मुझे भाया मुकुट पिंधि भाया वस्त्र पिंधि ना हाँ जहाँ चाहबू ता करू सब जिन मिल तो अमृत मिल ना अमृत मिले कौन ना खाइले तो मरबू नुहे मरबी ताले मो से सांगटा अमृत देवी ना हाँ तबु जे मत से सांगटा देखलु ना हाँ देखी जे गुरुदेव मत से मना कर कहबनी आप गोटे कम कर तो लुचिक देखीदे ना हौ लुचिक देखा कहला कौन ये करुचे प्रकृति तो भावप्रवण देखा मुह गले गुरुदेव माने तांकर विश्वास ना ये पिला कौन पाई सी जाकि बाड़ बाड़ डाकुचे बाड़ बाड़ कहे मंत्र तो गोटे गाड़ी देखला बेलू बाड़ बाड़ डाकला बहुत समय पर लास्ट कांदिला कहला ये तू मत कहलु क्या कहबनी गुरु कहते न कहले नरक को जीवी तेणु तू जो न आसबू मु नरक मरबी कहीं ये मरबी जाऊँ मुंड पिटे मरीजी मत आस नरक दरकार नहीं तू न आस न आस जो पिटिया गला बेलू महाप्रभु हाथ रखिदे हेले हाथ में मुंडे बाजिला कहला रे ते मना करी फोन मत गुरु गाड़ी नुचेचु ना तू जागलु ना मुझे जानी कि मु कौन करी तू शुण बुझु कहूनु बाड़ तार बाड़ तू तो डाके मु कौन करी बाड़ कहूनु सी परा गुरुदेव कहले मत तू नुचेले नरक को जीवी ना तो गुरुदेव स्वर्ग को भी जापरनी सी तो नरक को जीव ना कहीं से गुरु ना तू बुझीपारूनु तो गुरुदेव को जन दूचे जे मुझे किंतु गुरुदेव मत देखिपारे आज परठू आम डाकबुनि मु ते देखा देविनी तो सांग हेबिनी ना रे मु मरीजी रे तू मत पलैले बहुत कांदिला धरला जोर धरिक गुरुदेव देखुं कौन ये किसी तो कई कौन ना कि वंशी तान टे शुणा जा बासना भी आसूची किंतु ये गुरुदेव को देखा जाऊ ना देखुचे कौन ये धरुच गोटे कुंडे क्या कुंडे कौन जाऊँगी कौन ये अवस्था कि बासना तो आसूची वंशीनाद आसूची गुरु कहले तो मु बुझीपारे कौन हो निहाती पक्षे ये किसी गोटे चमत्कार अटुचे जोटा मुझे जापारे मु पापी से धरिक कांदुची ना तू न आसले मत नहीं जा ना ते मुझे नहीं जी जे ते मुझे नहीं जी व्यस्त होना कि मत डाकबुनि मुझे आसबि पाक उखुड़ा आनी तो ना हाँ उखुड़ा आनी आज मुझे नहीं जाऊँ हाथ में मोर मु खाइबी किंतु तो सांगे आज खाइबिनी ये मन दुखर उखुड़ाटे बसले बसला प्रभु तो हाथ में दी मुठा नहीं गले कहले मुझे आसूचे या किसी कहीपर चुपचाप बस पड़ी आओ प्रभु चलीगले पिलाटी बस पड़ी गुरु दौड़ दौड़ी आसिले साटांग दंडवत गले पिला को से गुरुदेव गुरुदेव कौन कर ना कौन करी तू पाइगलु भगवान को मु पाई अधम मु अधम पाइनी कि पाइपर एक्चुअली मु पैसा लोभरे मु मंत्र दौली तू प्रभु पाई जाइछु तो मु तोर कौन गुरु हेबी तू तो जगत गुरु पिला किसी बुझीपारे गुरु कौन शिष्य कौन सी भी जानी गुरु कौन शिष्य कौन अरे तू स्वर्ग कौन तू ताठू बहुत ऊर्ध्व को जापारि से आहुरी ऊर्ध्वर कौन पुणी अच्छे मत बोल किसी कहतुनि मो सांग पलैला ना तो छाड़ू आ मुझे मोटामोटी कथा हूँ ये जो गुरु प्रति मंत्र प्रति जो विश्वास मंत्र प्रति निष्ठा ये जो से निष्ठा और विश्वास ताको भगवान को आसवा बाध्य करदेला जोटी ये गुरु पैसा लालसारे गोटे पारंपरिक दृष्टि जाकि से मंत्र देवा दक्षिण आनिबा वस्त्र आनिबा से जानी से कर पाँच ये जो दान उठे तार फलस्वरूप शरीर अन्य जो पाप गुड़ से नाला ता द्वारा से नरक को जीव किंतु
ये पिला को जो स्पर्श कला ये पिला स्पर्श द्वारा से नरक न जाएगी तार चिंताधारा स्वर्गटा बड़ कि स्वर्ग उपर जे आहरी अच्छी वैकुंठ वैकुंठ पर गोलकधाम से बहुत कथा अच्छी तेणु से विषय में आलोचना करवानी कि पिलार स्थान हो वैकुंठ बड़ी गोलकधाम आड़ की से प्रभु जानी सी तो ये है कार्तिक मासर एकादशी ठारू पूर्णिया भीतर कथा से स्मृतिटा को रक्षा करने आमर जगन्नाथ मंदिर से जिनस भोग होची जो जिनस कि गोटे गौड़ पिला साधारण भाव में कानी में बांधिक नहीं थाए गाई चरला बेले बसिक खाए से जिनस प्रभुंर मोर ये गोटे जिनस मुड़े तरंती दुड़े तरंती मझी मझिया बुड़ी मरती जी दृढ़ रहा सी पारी भवन पाई जे मूढ़ ये पिला मूढ़ से कि जानी से जानी मो मंत्र नेली अहर जपी अहर जपुची किंतु सी जानूनी जे से पाखे प्रभु आस सारे सत कह गले यहाँ निराट सत्य जो प्रभु पाखु आसी जाते आप जापर प्रभु अच्छा जो पाखु दूरी जी से आप जानवे प्रभु मो पाख आसते पड़े यहाँ 100% सत्य तेणु मुझे कहना चाहूनी आपको जोड़ा जगह कहानी कहली गोटे ला किंवदंती आमर यहाँ भी किंवदंती यहाँ भी किंवदंती आपण आ जोटा विश्वास करूँ एवं तो फल फल मिसुँच किंतु से पौड़ भी खाती तोलिकी से पौड़ भी लगे बालभोग माने लघु आहार शीघ्र जीर्ण होता आहार शुखिला आहार आपण विश्वास जो थे होपण जनइबे मु जानी खुशी भी आपको कौटा बेसी विश्वास लगुच पशुपालक ना अज्ञान बालुत। जय जगन्नाथ। जदि आपण मानक आमर भिडियोटी पसंद आसीछि तेबे एहिपरि भिडियो प्रथमे देखिबा पई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। थैंक यू।